हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेज। एक जंगल जहां पर बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं और उनमें से एक का सामना एक इंसान से हो जाता है और उस वक्त वो इंसान कैसा महसूस करता है उसी का डर और एहसास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक अलास्का का जंगल जहाँ से दो बच्चे गुजर रहे थे, उनका सामना एक बहुत बड़े बेर से होता है जो उन पर हमला कर देता है। उसी दौरान रोवन नाम का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उस बेर को भगा देता है क्योंकि उसके पास उसके डैड की बंदूक थी जिससे वो उनको बचा लेता है और रीछ को भगा देता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक सपना था और अब रोवन अपने घर वापस आ रहा है जो कि अलास्का के जंगलों के बहुत करीब है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि रोवन पूरे 7 साल गुजारकर जेल से वापस आ रहा है, लेकिन उसका गुनाह क्या है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब कुछ देर के बाद वो एक होटल के बाहर रुकता है जहां उसे मिलने के लिए मैरी आती है। वो उसके बचपन की दोस्त थी, लेकिन मैरी बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ दिन से उसका हस्बैंड जॉन कई दिनों से घर नहीं आया। आखिरी बार उसको ग्रिजली मेज में देखा गया है जो अलास्का के जंगलों का कुछ हिस्सा है जहां पर बियर की तादाद बहुत ज्यादा है। वो मैरी से वादा करता है कि वो उसके हस्बैंड को ढूंढकर वापस ला देगा। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और अपने बैग को खोलता है जिसमें से बंदूक और कुछ गोलियां निकलती हैं और इसमें ग्रिजली मेज का नक्शा भी मौजूद था। अब वो यहाँ जॉनी को ढूंढने के लिए आया है या इसका कोई और ही मकसद है ये तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम जॉनी को जंगलों में कुछ लोगों के साथ देखते हैं जो गैर कानूनी तरीके से वहां पर जानवरों को मार रहे हैं, खसूसी तौर पर बियर को, क्योंकि वहां पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन जॉनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने आज सुबह ही एक भालू को मारा है जो कि माँ बेटे थे और उनकी उम्र बहुत कम थी। जॉनी कहता है कि वो इस तरह से पैसे नहीं कमाना चाहता और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें इस काम के लिए पैसे दिए हैं और ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान एक आदमी उसे पीछे से गोली मार देता है और जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभाल लेता है और दरख्त के पीछे छुप जाता है। लेकिन इसी दौरान एक दूसरा आदमी जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जॉनी बहुत चालाकी से उस पर हमला करता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। लेकिन ये अभी खत्म नहीं होता। उसी दौरान गोली की आवाज सुनकर वहां पर एक भालू आ जाता है और बच्चे के हंटर पर हमला कर देता है। दोस्तों, ये वही भालू है जिसने कुछ साल पहले रोवन पर हमला किया था, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और उसी भालू के बच्चे को इन लोगों ने मारा था। दोस्तों, कहानी अब आगे बढ़ती है और रोवन को हम एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात एक एम्बर नाम की लड़की से होती है और कुछ ही देर में वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि लड़की प्रोस्टिट्यूट है। फिर वो लड़की को जाने के लिए कह देता है क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से वो इन कामों से बाहर निकला है। थोड़ी देर के बाद वो खिड़की से देखता है कि एम्बर का बॉयफ्रेंड उसे मार रहा है और वो उस लड़की को बचाने के लिए बाहर आता है और इसी की वजह से उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि वहां से गुजरती हुई पुलिस को उनके पास आना पड़ जाता है और वो उनको रोकते हैं और दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। जो शहरी फिरौन को पकड़ रहा था वो असल में एक बकेट था, उसका रियल भाई जो उसे आज बहुत बरसों के बाद मिल रहा है। अब वो एक शहरी बन चुका है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही हैरान थे और बहुत खुश भी थे कि वो दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे। तभी रोवन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसकी एक्स थी। वो उससे अपनी नजरें छुपाता है और बकेट उसको लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि बकेट ने एक मिशेल नामी लड़की से शादी कर ली है जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, जो कि इस वक्त कहीं पर फोटो शूट कर रही है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो सुन और बोल नहीं सकती। रोवन उसे बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ 2-3 दिन के लिए आया है और उससे कहता है कि ये जगह उसके डैड की पसंदीदा जगहों में से एक थी। अब ये बात बकेट को कुछ अजीब लगती है क्योंकि वो जानता था कि रोवन और उसके डैड के बीच कुछ अच्छा नहीं था। खैर, अब वो सोने के लिए चला जाता है। वहाँ हम जंगल में 2 लोगों को देखते हैं जो गैर कानूनी तरीकों से दरख्तों को काटने के लिए आते हैं। उनके पास एक डॉग भी था जिसको वो कार के साथ बांध देते हैं और फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ही वो डॉग भौंकना शुरू कर देता है। फिर एक अंधेरे की जानिब देखकर उनको बहुत अजीब लगता है जो वो उसको देखने जाते हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आते। दरअसल वहाँ पर एक बड़े वाला बियर आ गया था जो अपना बदला लेने के
के लिए वहाँ आया था। और अगली सुबह वो वहाँ मिशेल को फोटोशूट करते हुए देखते हैं और रोवन ग्रिजली मेज के जंगल की तरफ निकलने वाला है। और फिर रोवन बकेट के बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी बंदूक और कुछ जानवरों के खालें और उनके सर रखे हुए हैं। यानी कि वो पहले हंटर था, अब उसने अपना प्रोफेशन बदल दिया है। इसके बाद बकेट उसको जंगल में छोड़ देता है और एक चाकू देता है और कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। उसको ये शक था कि वो यहाँ पर कुछ और ही करने के लिए आया है। अब रोवन अपने साथ रखे हुए मैप को फॉलो करता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बियर मौजूद होते हैं। जहाँ पर उसे एक कार भी दिखती है जो किसी और की नहीं बल्कि जॉनी की थी। अब उसे लगता है कि वो सही तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जो कल 2 लोग आए थे और जिनकी मौत वाकया हो गई थी, इस खबर को सुनकर पुलिस उस स्पॉट पर पहुंच जाती है, जिनमें सूली और बकेट भी थे और इनके साथ कैली भी थी। ये कौन है ये तो आपको पता ही होगा। वो सब लोग बहुत ही हैरान थे क्योंकि भालू ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से उन सब को मारा था। तभी उसी दौरान वहां पर डगलस नाम का एक हंटर आता है। बकेट की उसके साथ कुछ खास नहीं बनती और कहता है कि चोर और पुलिस की कभी नहीं बन सकती, और वो ये कहता है कि ये सब काम एक बियर का है। और वो कहता है कि अगर तुम लोग बोलो तो मैं पैसों के लिए उस बियर को मार सकता हूँ। और फिर बकेट जाता है और अपनी डिवाइस में देखकर उन लोगों को बताता है कि इस एरिया में कोई भी बियर मौजूद नहीं है। और फिर डगलस कहता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, अगर हमने इसको ना रोका तो ये एक एक आकर हम सबको मार देगा। सूली भी उसकी बात से एग्री था, लेकिन बकेट नहीं मानता और वो वहाँ से ग्रिजली मेज की तरफ चला जाता है क्योंकि उसको अपनी बीवी को बचाना था। कैली भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और वो निकल जाते हैं और अपने साथ एक आर्टिफिशियल और रियल बंदूक भी रख लेते हैं ताकि वो जरूरत के वक्त उसको भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक बात चल रही है कि मिशेल जहाँ भी हो खैरियत से हो। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं जो एक ट्रैप लगा रही है और उसी दौरान वो देखती है एक बेयर उसकी जानिब आ रहा है। वो भागने के चक्कर में अपने ही ट्रैप में फंस जाती है और वहीं पर गिर जाती है। अब वो बेयर का शिकार बनने ही वाली थी कि उसी दौरान वहां पर रोवन आ जाता है और गोली चला देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर वो मिशेल को बताता है कि वो बकेट का भाई है, लेकिन वो तो सुन ही नहीं सकती। फिलहाल वो मिशेल को एक सेफ जगह पर ले जाने का सोचता है और वहाँ डेकलेस के घर पर हम सूली को देखते हैं। वो कहता है कि तुम उसे जाकर मार दो, लेकिन किसी को कुछ ना बताना। यहाँ सूली के पास जोई का मैसेज आता है जिसे जॉनी की कार मिली थी। वो उस कार के पास जाकर कुछ छानबीन करती है, लेकिन वो एक गलती कर बैठती है। जैसे ही वो कार के अंदर झांकती है, पीछे से एक भालू आ जाता है और उसको चीर फाड़ देता है। उसकी चीख सुनकर सूली बकेट को मैसेज देता है, जो कि उस वक्त मिशेल को ढूंढ रहा था। वो जोई की मौत की खबर सुनकर बहुत हैरान था और वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए और जल्दी करता है, लेकिन फिलहाल तो वो रोवन के साथ सेफ है और वो उसको पहाड़ की ऊंचाई की तरफ लेकर जा रहा है, जहां तक बेयर उनके पास ना पहुंचे। अब सूली जोई के पास जाता है और उसको उसकी कटी फटी लाश मिलती है। अब उसका कोई काम ना था और फिर बकेट को अपने आप को सेफ रहने के लिए कहता है और फिर वो कैली को एक बंदूक भी देता है, जिसके बाद वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर हम डगलस को भी देखते हैं और फिर तेजी से आगे की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर हम डगलस को भी देखते हैं जो अपनी बंदूक के साथ निकल चुका है, क्योंकि अब अलास्का के जंगल में घमासान की लड़ाई शुरू होने वाली है। एक बियर और 5 लोग। देखते हैं कि अब इस जंगल को कौन जीतेगा। और दूसरी तरफ कैली को मिशेल का बैग मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो कहीं आसपास ही है। उसे वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि वो इस वक्त रोवन के साथ है। इससे बकेट को कुछ सुकून मिलता है और कुछ देर के बाद वो चारों लोग आपस में मिल जाते हैं और फिर वो चारों लोग कुछ आराम करते हैं। लेकिन रोवन कुछ दूर खड़ा ग्रिजली मेज के पहाड़ों को देख रहा था। फिर उसी दौरान वहाँ पर कैली आती है। वर्षों के बाद उनके दरमियान कुछ बातें होती हैं और रात होते ही वो वहाँ पर आग जलाकर रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन रोवन नहीं रुकता क्योंकि उसको जॉनी को ढूंढने के लिए जाना है। ये बात बकेट को पसंद नहीं आती और वो दोनों वहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और फिर कैली उनकी सुलह करवाती है। लेकिन मिशेल के कहने पर रोवन आज रात वहीं पर रुक जाता है। उधर हम सूली को देखते हैं जो बकेट की मदद करने के लिए उसको ढूंढना शुरू कर देता है। रात को बकेट अपने ट्रैकर में देखता है कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे बियर घूम रहे हैं, लेकिन वो सब बियर किसी से बचकर भाग रहे हैं। वो कोई और नहीं, वो बड़े वाला बियर था। क्योंकि वो अब बेकाबू हो चुका है, इसलिए इन सब को अब चौकन्ना रहना होगा। और उस रात रोवन को ठंड लगना शुरू हो जाती है
اور وہ کیلی کے ٹینٹ میں جا کر سونا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران بھالو کیلی کے ٹینٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور کیلی کو کھینچ کر لے جانے لگتا ہے، لیکن روون اس کو بچا لیتا ہے۔ اب یہاں وہ بیئر پوری طرح سے بکٹ کے نشانے پر تھا، لیکن وہ غلط سمت میں گولی چلاتا ہے کیونکہ وہ ابھی اس کو مارنا نہیں چاہتا۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید بھالو کی کوئی مجبوری ہے جو وہ ایسا کر رہا ہے۔ یہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اب یہاں کیلی کے پاؤں میں چوٹ لگ چکی ہے، اس لیے وہ صحیح طرح سے چل نہیں پا رہی، اور یہ لوگ جیسے تیسے کر اسے آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور اگلی صبح وہ دوپہر تک میز پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس بیئر کا گھر تھا، اور یہ سب ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب میشیل ایک سڑے ہوئے جانور کی لاش میں دھنس جاتی ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس اب دو آپشن ہیں کہ یا تو وہ فوراً یہاں سے باہر نکلیں یا تو پھر اس بیئر کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد ان کو ایک ندی ملتی ہے جس کے سائیڈ میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ یہاں پر روون کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان دونوں لڑکیوں کو واپس بھیج دیں کیونکہ یہ ان کے لیے اچھا ہوگا۔ یہاں پر بکٹ اس کو منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بھالو انہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر روون اسے کہتا ہے کہ ہمیں میز کی ندی کے دوسرے کنارے والی طرف جانا چاہیے، وہاں جا کر ہم سولی کو میسج دے سکتے ہیں جو ندی کے ذریعے بورڈ پہ ہم سب کو لینے کے لیے آ سکتا ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تبھی ان کو ایک گولی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اصل میں ڈگلس نے چلائی تھی۔ یہ دیکھ کر بکٹ غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھالو کو مارے، لیکن ڈگلس اس کو بتاتا ہے کہ بھالو پہلے ہی زخمی تھا، اس لیے اس کو میں نے ایک آسان موت دے دی۔ اس کے بعد وہ نیٹ پر لگے ہوئے کیمرے کے ذریعے چیک کرتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں یہ بڑے والا بھالو نہیں ہے۔ یہاں پر موجود سبھی بیئر اس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ یہاں پر رہنے والے جانوروں کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد بکٹ اپنی ٹاؤنٹ والی بندوق پھینک دیتا ہے اور ریل والی بندوق اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے کیونکہ اب اس کو صحیح طریقے سے مارنا ہے۔ ڈگلس یہاں سے اپنے راستے پر نکل جاتا ہے اور یہ سب لوگ اپنے راستے پر۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ان کا سامنا اس بھالو سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ تو صرف ان کو ڈرانا چاہتا تھا۔ لیکن اسی دوران کیلی ایک کھائی میں گر جاتی ہے اور اس کے پاؤں میں ایک لکڑی گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے اب وہ چل نہیں سکتی۔ یہاں پر بکٹ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اسے کھینچ کر باہر نکالے جس سے اس کو کم درد ہوگا۔ اب وہ ایسا ہی کرتا ہے، لیکن اصل میں ایسا کرنے سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ تیزی سے آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کا ایک ساتھی زخمی ہو چکا تھا اور یہی تو وہ بیئر چاہتا تھا۔ اب رات ہونے پر ڈگلس کو اس بیئر کے پیروں کے نشان مل جاتے ہیں جو کہ اس کے ہاتھ سے بھی بڑے تھے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ادھر بکٹ نے سولی کو اپنی سچویشن کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ فوراً بوٹ لے کر اس جگہ پر آ جائے۔ اب یہاں پر ان کو ایک کیبن ملتا ہے، یہ وہی کیبن ہے جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا۔ یہاں پر بھالو کے باڈی پارٹ سے بنی ہوئی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھالو بے قابو ہو چکا ہے اور اس نے سب کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ اسی دوران انہیں وہاں جونی کی بھی لاش ملتی ہے جسے دیکھ کر روون بہت افسردہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈگلس آتا ہے جو روون کو کیلی کو گھوڑے پر بھیجنے کے لیے کہتا ہے جس سے وہ جلدی گھر پہنچ سکے گی، لیکن بکٹ اس کے لیے راضی نہیں ہوتا کیونکہ ایسے میں ان کی رفتار اور کم ہو جائے گی، اس لیے وہ ڈگلس کو واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر سے انہیں رات ہو جاتی ہے اور ٹینٹ لگا کر وہیں پر رات گزارتے ہیں۔ یہاں پر روون اور کیلی ایک ساتھ ہوتے ہیں اور روون اس کو اپنے ماضی کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک جھوٹے کیس میں پھنس گیا، کہ کچھ سال پہلے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کو کینسر ہے اور اس کو آپریشن کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ جونی کے پاس جاتا ہے اور جونی اس کو ایک غلط گروپ میں جوائن کرا دیتا ہے، اور پھر ایک دن وہاں پر ریڈ پڑ گئی اور اس میں پولیس والے کو گولی لگ گئی اور اس کو بچانے کے چکر میں اس نے ایک سمگلر کو شوٹ کر دیا۔ جب میں باہر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری موم جا چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جیل میں رہنا پڑا اور میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن اس کی یہ سب باتیں بکٹ سن لیتا ہے۔ اس پر اسے بہت
بہت ہی شرم آتی ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ سے اس کو ایک برا انسان سمجھا تھا۔ ادھر ڈگلس کو وہ بیئر دکھ جاتا ہے جس پر وہ گولی چلانا شروع کرتا ہے۔ گولی کی آواز سن کر یہ دونوں بھائی باہر آتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں اس طرف جاتے ہیں لیکن وہاں جانے پر اس کو ڈگلس کا خون کا چشمہ اور اس کے خون آلود کپڑے ہی ملتے ہیں، جس سے وہ لوگ سمجھ آتے ہیں کہ اب ڈگلس بھی جا چکا ہے۔ اس پر روون کہتا ہے کہ ہمیں فوراً اس جگہ سے دور جانا ہوگا، اگر ہم ساتھ میں رہے تو مارے جائیں گے، اسی لیے میں ایک سمت اور تم تینوں دوسری سمت میں نکل جاؤ۔ پھر وہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد کیلی کے پیر کی وجہ سے بکٹ کو رکنا پڑتا ہے۔ ادھر روون کا سامنا اس بھالو سے ہوتا ہے اور وہ اس پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس میں سے ایک بھی اس بھالو کو نہیں لگتی۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے لکڑیوں کے ڈھیر میں چھپ جاتا ہے، لیکن اب وہ بچنے والا نہیں ہے کیونکہ بھالو اب لگاتار اس پر پنجوں کا وار کرتا ہے اور بدلے میں روون بھی اس کو چاقو مار دیتا ہے۔ بھالو ابھی بھی اس کے پیچھے ہی تھا اور روون اپنی جان بچانے کے لیے ندی میں کود جاتا ہے۔ بھالو بدلہ لینے کے چکر میں ان کے پیچھے پڑ گیا تھا اور میشیل اسی چکر میں ان سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر میشیل ایک دم بھالو کے سامنے ہی ہوتی ہے اور بھالو اس پر چڑھنے ہی لگتا ہے کہ وہاں بکٹ آ جاتا ہے اور اس پر گولی چلانے لگتا ہے، جس سے وہ زیادہ بھڑک جاتا ہے۔ اور اب یہاں ہوتی ہے ڈگلس کی انٹری۔ جی ہاں دوستو، وہ مرا نہیں ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ اب یہاں پر وہ ایک آخری ٹرائی کرتا ہے اور بھالو پر گولی چلانے لگتا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بندوق جام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بیئر اس ڈگلس کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں سولی کی بوٹ بھی نظر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور فوراً اس بوٹ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر سولی بھی آ جاتا ہے جو بکٹ کو دیکھ کر تھوڑا حیران تھا اور کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ہی ڈگلس کو بھیجا تھا بیئر کو مارنے کے لیے کیونکہ میں اب ریٹائر ہونے والا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایکسپائر ہونے والا ہے کیونکہ اگلے ہی پل وہاں پر وہ بیئر آ جاتا ہے اور اس کو دبوچ لیتا ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر انٹری ہوتی ہے رابن کی۔ وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتا ہے بکٹ اس کو بچانے کے لیے آگے جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان وہ بڑا بھالو کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس بھالو کے چاروں طرف آگ لگا دیتے ہیں۔ اب ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بھالو اب مر جائے گا، لیکن وہ بھالو اتنی آسانی سے کیسے مار سکتا ہے؟ اب وہ وہاں سے باہر نکل کر ان کی بوٹ پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے اس بوٹ کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اب وہ جا کر کیلی پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن رابن آ کر اس کو چاقو مار دیتا ہے، جس کے بعد وہ بھالو اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اسی چکر میں روون کے ہاتھ سے وہ چاقو پانی میں گر جاتا ہے۔ یہاں پر روون کا کھیل تو ختم تھا، لیکن صحیح وقت پر اس نے وہ چاقو پانی سے باہر نکال لیا اور اس چاقو سے بھالو کی گردن پر وار کر دیتا ہے، جس کے بعد فائنلی اس بھالو کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ چاروں لوگ وہاں سے صحیح سلامت نکل کر چلے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھالو نے اپنا بدلہ لے کر ان سے اچھا کیا یا ان لوگوں نے بھالو کو مار کر اچھا کیا؟ دوستو، یہیں پر کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔